Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allah
Allahu Akbar walillahil hamd. Mohon perhatian Bapak-bapak, saf yang masih kosong yang ada di depan mohon untuk diisi terlebih dahulu. Lagi mohon pada Bapak-bapak yang masih di belakang, saf yang di depan masih kosong untuk diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu
illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa masih kayak gini double sih? Ganggu ora? Hah? Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pak Haji kontes tes. Burung muni. Mason mik Imam cek. cek. Tes. Amit Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati Tak pasang gimana? Ibu, saudara-saudara jamaah Nah, sholat di sini. Idul Fitri Agak atas dikit. 1447 Hijriah. Alhamdulillah, sebentar lagi pelaksanaan sholat Idul Fitri akan segera kita mulai. Monggo yang masih berada di jalan atau belum masuk shaf untuk bisa merapatkan memasuki shaf dan terutama untuk memenuhi shaf yang masih kosong di depannya. Monggo langsung dipenuhi shaf yang masih kosong di depan. Bertindak selaku imam pada pelaksanaan sholat Idul Fitri di lapangan Bandansari Desa Taruban, yaitu beliau Ustadz Gufron Abbas, dan nanti bertindak sebagai khotib beliau Ustadz Mafiuddin Sangking Bresong. Sebelum pelaksanaan dimulai, kami mengingatkan yang pertama, monggo Bapak Ibu yang membawa HP untuk dicek kembali HP-nya, untuk dimatikan atau di mode silent supaya tidak mengganggu kehusukan sholat Id kita. Yang kedua, bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang membawa anak kecil, mohon untuk bisa dikondisikan sedemikian rupa sehingga bisa mengikuti sholat Id dengan khusyuk. Selanjutnya, sebelum pelaksanaan khotbah pada pelaksanaan ini selesai, dimohon Bapak dan Ibu untuk tidak meninggalkan lapangan untuk sholat Id, dan mari kita ikuti nanti pelaksanaan sholat Id sampai dengan selesainya khotbah. Bagi yang merokok untuk tidak merokok dulu di area lapangan. Matur suwun, monggo kita rapatkan, kita luruskan shaf kita mulai pelaksanaan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah ini. Monggo. صووا صفوفكم. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد
قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها شائك وسهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب
ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حسر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتصر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد
كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب عشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل سرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتدر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Haji, Ustadznya pakai mic imam nggak? Nggak usah.
belum bunyi lagi. Pak ngapunten nggih pasane kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah kita senantiasa manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini Jumat 1 Syawal 1447 Hijriah yang bertepatan dengan 20 Maret 2026, kita bersama-sama berkumpul di tanah lapang yang luas ini, melantunkan takbir, mengerjakan sholat Idul Fitri dalam keadaan khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dari serangkaian ibadah bulan Ramadan 1447 Hijriah. Dan pagi hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri. Selawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat, tabi'in, dan kepada kita semua selaku umatnya ila yaumil qiyamah nanti. Selanjutnya, melalui mimbar ini kami mengajak kepada diri saya, kepada antum semua kaum muslimin jamaah yang hadir dan yang tidak hadir. Marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, serta melaksanakan apa-apa yang diizinkannya. Jamaah haidin wal aidat rahimakumullah. Sebagian umat Islam masih memahami dan melaksanakan Islam terbatas pada ibadah-ibadah ritual saja. Salat, haji, akan tetapi meninggalkan aspek-aspek lainnya yang tidak kalah pentingnya, seperti kejujuran, amanah, kepedulian kepada orang lain, profesionalitas, menepati janji, dan aspek akhlakul karimah lainnya. Dengan pemahaman yang parsial seperti itu, seorang muslim terlebih pemegang amanah kekuasaan bisa jadi taat melaksanakan sholat, akan tetapi korupsinya tetap jalan. Sudah haji tetapi bakhil dan tidak peduli kepada orang yang ada di lingkungannya, para duafa dan masakin. Atau sudah haji tetapi juga masih tetap jalan korupsi. Jamaah aidin wal aidat rahimakumullah.
Implikasi dari perilaku seperti tersebut di atas menjadikan hal yang ironis, di mana negara kita kaya tapi rakyatnya miskin. Orang bodoh tetapi menjadi pejabat yang dipercaya mengurusi kepentingan orang banyak. Orang jelas tidak jujur tetapi dipercaya. Instansi penegak hukum tetapi korupsi berjamaah dan lain sebagainya. Di samping itu terdapat pula kondisi yang sebaliknya. Orang jujur tidak dihargai, tidak dipercaya. Guru mendidik malah didiskriminasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memahami Islam secara holistik, secara kafah, secara menyeluruh, yaitu memahami Islam dan mengamalkan Islam, baik dari sisi akidah, amaliyah ibadah, serta membangun akhlakul karimah dalam hubungan sesama manusia dan diri kita dengan lingkungan yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam secara kafah dan istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Dan jangan kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Surah Al-Baqarah 208. Perintah masuk Islam secara kafah berarti islamisasi seluruh aspek kehidupan kita. Baik akidah, ibadah, maupun akhlakul karimah dalam bermuamalah dengan orang lain. Berislam secara kafah berarti menghindari pemahaman beragama Islam yang ditandai dengan ibadah ritualnya yang dilakukan dengan baik, tetapi meninggalkan akhlakul karimah. Seperti jujur, menepati janji, berzakat, berinfak, bersedekah. Berislam tetapi tidak peduli dengan kesulitan orang lain. Atau berzakat, berinfak, dan bersedekah, tetapi tetap korupsi. Demikian juga tidaklah seorang dianggap berislam dengan baik apabila dia dermawan dan sangat peduli pada orang lain, tetapi tidak mengerjakan Islam, tidak mengerjakan sholat, atau bahkan menyuburkan perilaku syirik. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya akidah, keyakinan yang kuat tentang pengawasan Allah dalam dirinya. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam berislam. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Bagaimana Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dapat kita ambil beberapa pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu
fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Sesungguhnya amal-amal pertama yang akan dihisab pada hari kiamat pada seorang hamba adalah solatnya. Jika solatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika solatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i. Begitu juga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nafasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa meringankan satu kesulitan di dunia dari seorang mukmin, niscaya Allah akan meringankan satu kesusahan baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dari rangkaian di atas, betapa indahnya apabila Islam dilaksanakan dengan holistik, menyeluruh, yaitu aspek akidah, ibadah, muamalah, duniawiyah, semuanya dilandasi dengan nilai-nilai Islam. Ini dapat melaksanakan, ini dapat terlaksana apabila seluruh institusi di negeri ini, alangkah indahnya jika melaksanakan, pasti akan tersejahtera kehidupan kita di negeri yang kita cintai ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami. Maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Kaum muslimin, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Sekali lagi, kemanfaatan diri kita bagi orang lain, kepedulian terhadap orang lain, serta sikap baiknya terhadap orang lain menandakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun bangsa yang besar ini, bangsa Indonesia, bangsa yang kita cintai, menuntun ke jalannya, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan dihindarkan dari jalan orang-orang yang sesat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita menundukkan hati dan pandangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Allahumma ighfir, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jamaah sholat Idul Fitri, alhamdulillah pelaksanaan sholat Idul Fitri pada tahun 1447 Hijriah ini sudah terlaksana dengan lancar. Insya Allah akan membawa ketakwaan kita yang lebih baik. Beberapa hal kami sampaikan. Yang pertama, pengumuman dari PDM disampaikan bahwa pimpinan daerah Muhammadiyah Kendal memiliki amal usaha yaitu Ar-Rahmatur yang akan menghantarkan Bapak dan Ibu untuk menjalankan ibadah haji dan umroh yang lebih khusyuk dan lebih baik. Untuk itu silakan Bapak dan Ibu yang akan menjalankan ibadah haji dan akan menjalankan ibadah umroh saged menghubungi Ar-Rahmatur di pimpinan daerah Muhammadiyah Kendal. Monggo, semoga rezekinya lancar dan berkah bisa membawa panjenengan semuanya ke Mekah Madinah. Amin. Amin ya robbal alamin. Kami juga atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah ini ada hal-hal yang kurang. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyukan kita semuanya di dalam melaksanakan sholat Idul Fitri. Kami ucapkan selamat Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat beridul fitri bersama dengan keluarga panjenengan masing-masing. Mohon maaf untuk besar kota amal masih dalam perhitungan. Dan kepada rekan-rekan panitia untuk tidak pulang lebih dulu, kita bisa mengemasi perlengkapan sholat Idul Fitri, dan setelah itu nanti kita bisa silaturahmi kepada Ketua Takmir Masjid Al-Ittiba inggih menika Bapak Haji Muhammad Sarwono.